ampliamente 380 diputadas y diputados, por lo tanto, hay quórum. Se abre la sesión. En el marco de la celebración del Año Internacional de las Lenguas Indígenas, se concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos al ciudadano Augusto Juan Francisco. Él es originario de la localidad de Maravilla, Tenejapa, hoy cabecera municipal de Chiapas, hablante y escritor de Canjobal, su lengua materna. Ha sido secretario del Agente Auxiliar Municipal de la comunidad de Poza Rica, Chiapas, donde radica. Actualmente busca gestionar apoyos en beneficio de la cultura canjobal. Fue elegido como digno representante por los miembros de su comunidad para hablar en nombre de la región Selva Fronteriza. Tiene usted la palabra. Bienvenido. Escucha, es Juana. Hantagesh, emasanil, imbabelal, sin permiso, balbay hantak wina, hantak ish, que tol masang kokinal, o en ahaboch yet humbeja niralti. Chichay lich yet shaho yet marzo yet 1982, yet comam kichmam, ebcochuch, hantajem, masashponeni frontera, yet macbej, yet rotos México ti, masoneli bay cocono, yul kamich, bay hun oal bay talmas, sailayi, modoal, Kokamiyu huncham yahau kam anima yet masheu ya lau ayo kokono yeto ko cultura. Mashon hayo kok bai ror kono México ti mashkaya kul masan il hanta kheb anima hu yutol yushibulal al kaushi nakilal mashekto konan kosol bai hanta comunidades lag palta igual Dios bai kono México ti hanta kheb hushtak ebhana mashon ischaoni mashai shibulaline hu palta kapashok mashayo hunkulal yutola insan eptim mas ilchahi hunkulal y kamislahu bal haon yuhwal Dios alilal. Mas ektok 38 abril yet mas kotek bankoba yet chikoseo nego juntek anilal ayonti konobon yet hantajeb refugiados bayulmagbe Chiapas machala y ashkachapin ashkachun yalla hin palta ayonti cultura on yet hantaj anema ketol kapashok aisnabal ketol chenchan yabla y yet un tiempo alti. Hantajon komasanil kanjobales son ayonti ay kapashkonuk yet watch ayonti chiheon hayego yin inale yet watch yeon kashkoka hayi baiko comunidad chonut la yashka watol amhelap no paltashin ayonti chihotak ketol chihehu ayachon ahabi muchas veces ketol chi alla ayon machon uhtela elo yutuntushin abay un tribuna bay un cámara yet handa cham diputados si chihoche chihay nater ketol ayonti komasanil kamunok sa cultura kotol mi manyelap no dijunok sa kono tol mi man yelap no que tol mi man chiheyu paltashiwil el chona la ilahwok ya kala ya la ilahwok ko inal yete ko kono yutuntushin chico anal kun la hanilal ashka kapashok muchas veces ayowal chek totinani yo walil chihay nater hantajesh que tol ayonti mexicano on yu naturalización y hanta kapashon que tol mexicano on yu halhubal chihala yeto kotega nilal ya hantak setietal mashek to het paisha yu ahnabalilal baiko kono eb komam hichmam que tol mashaoni ko inal ko tekanilal ko masanil yutuntushin ayonti ko cultura anjobal agalagal tekanwayi y tekanwayi inhumbe ilal que tolana ya onjip yu yo taknenelo tekanilal ashka como mexicano chico anshin ashka tekanilal yinhun lahanilal ayonti kono bon baital ayonego tinani yachiye un hion hayok ko ane yachi anoni tekanilal al yecho noki sol kun lahanilal yet kokolo aquí yeto eb anima kaskos oskab nenelo ko cultura nabalilal yete komam hichmam kalep shal kochikai hanta kheb aeb timi man yelap no kheb yin ko beilal yutuntushin hanta khesh ketolchoni sichone yabe yetum behanilal ti chijala intekanilal yeto ko mulakil tishon tushin hanta gon kono anjo balon yechi haumni ho anjo taknela elo konabal ko helanilal yet kapashok chihaloni que tol ayonti ay konabal chihe kapashu yet war chiheon exponen elo kunah nabalilal inchibilal kokono miman México yutun yet 1994 maskowanek humbe ilal yet kokono ebhushtak hanta zapatistas kapashok que tol chia luchare
hanta con yetun tiempo al titinani, que toda la México ti ayon ti, yo valil ayon chicowane. Yutun tushin, ashka bay región yet selva fronteriza, bay municipio yet Margaritas, yet estado Chiapas, Chijala, yin tecanilal, yin coquinal, yin junlahanilal, hanta jebhushtag, que tol chibeyi, chimulahi, yu ashka yu kuyoj, mi manjel apnok, ashka yin kapashok, kotaina leyin coquinal, yutun tushin tishonti, lanan han aito kose, bay jun México, tol chojieli. Yutun tushin chiwayuj wal Dios alilal, bay hantak machel, e bay sirbe, yetuar chibeye, hunismulahil, yetuar chia kapashe, bejanilal, yetuar chia bepse chijala, chijaloni yetocoteganilal, yuj wal Dios, yutun tushin, chiha enater, que tola ya yahawilal, man asan heok, baital chesh ay chotanok, sino que tol yo walil, tol chesh beyi, yinkawilal yeto rekono, yutolashka tontishin, chihe un washi, ek exponenelok, ashka cocono México. Yuj wal Dios, yujin tiempo.